फाटली मिटिंगेचो रिपोर्ट वाचता. ती फाटली मिटींग जाल्ली ती 26 मार्च 2025 ह्या दिसा जाल्ली आनी ती स्पेशल जनरल बॉडी मिटींग घेतलेली आमी. ती कित्याक घेतली तर सरान सांगलें की आमी मॉडल बायलॉज एडॉप्ट करपाचे आसले. आनी तुमी आतां पळयता आसतले की आमचे बँकेचें नांवूय चेंज जालां सोसायटीचें. गोवा कपिला मल्टीपर्पज प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड हें त्या मिटिंगेंत जाल्लें. In order to increase the viability of our society and diversify the business activities to make vibrant economic entity, it is the need of the hour to adopt the multi-purpose primary agricultural cooperative societies, म्हणजे which inter area include म्हणजे आम्ही इतले बिझनेस करू शकता. डेअरी, फिशरी, सेटिंग अप ऑफ गोडाउन्स, प्रोक्युरमेंट ग्रेन्स, फर्टिलायझर्स, सीड्स, LPG, CNG, पेट्रोल, डिझेल डिस्ट्रीब्युशनशिप हे बी करू शकता. कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर्स, कम्युनिटी इरिगेशन, बिझनेस कॉरेस्पॉन्डंट एक्टिविटीज, जनऔषधी केंद्रास, सर्टिफाईड सीड्स अँड ऑर्गॅनिक फार्मिंग एक्सेट्रा इतले आमी एक्टिविटीज आतां करपाक शकता. It will surely help our society to expand our business. At last, he said that he looked forward for receiving continuous support from all the members and make our society a model society. आणि त्याप्रमाणे तो bylaws आम्ही adopt केलो. The same has been read and explained to the members who were present for the meeting, and in order to diversify the business in larger interest of the general members and also in order to attain a eco-social growth of the members in general, the same is unanimously resolved that the model bylaws are notified by the registrar along with the necessary changes to it as per our old bylaw. Cooperative bank त्याच्याकडे आमचे टोटल जे डिपॉझिट्स आसा 7,10,075. नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट आसा 27,30,279. ही लायबिलिटी साईड झाली. असेट्स साईड वाचून दाखयता. आमचे असेट्स कॅश इन हँड 1,83,108. 31/3/2025 1,83,108 कॅश आसा. आमची बॅलन्सीस बाकीचे बँकेकडे जे डिपॉझिट्स आसा ते टोटल आसा 33,62,168. आमचे इन्वेस्टमेंट जे आसा लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ते टोटल आसा 9,28,06,000. सेल्स टॅक्स डिपॉझिट्स आसा 3,000. लोन एंड एडवांसीस हे टोटल आसा 9,98,62,141. Security deposits 51,25,400. Furniture and fixture जे आमचे हेड ऑफिस आसा बँकेत आसा ते टोटल आहा 10,71,402. स्टेशनरी इन स्टॉक 31 जी स्टेशनरीचे व्हॅल्युएशन जाता वेरियस नॉर्म्स आसता ते व्हॅल्यू करपाक ते टोटल आहा 31,945. इंटरेस्ट रिसिवेबल्स जे आम्ही डिपॉझिट्स दवरल्या त्यातून जो इंटरेस्ट आमकां रिसिवेबल आसा तो 30,35,776. बाकीचे फिक्स असेट्स 51,41,761. करंट असेट्स म्हणजे जे शॉर्ट टर्माक आसता जे रिसोर्सीस आमचे संस्थेचे आसा ते एका वर्सा भितर कन्वर्ट जावंक शकता कॅशीन अशें ताका करंट असेट्स म्हणटा. ते टोटल आसा 14,36,274. स्टॅम्प अँड स्टॅम्प फॉर्म्स 361. असं टोटल बॅलन्स शीट म्हणजे दोन्ही वाटेचे लायबिलिटीज आणि असेट्स बॅलन्स वापरलाय. तर टोटल बॅलन्स आसा 24,45,08,574. Annual report, audit report for 2024-25 or Mrs. Pradeep Lad and Associate यांच्यानी कॅरी आउट केल्लो. सो तेंच्यांनी थोडे कितें ऑब्जर्वेशन्स दिल्ले आनी ताका
आमच्या सोसायटीन रेक्टिफिकेशन आनी स्टेप्स घेतल्यात. सो स्पेसिफीक सजेशन्स तेंचे आसले. फर्स्ट तेंचो सजेशन जो आसलो तो considering the total strength, the attendance of the members of the AGM is unsatisfactory. The society shall ensure that maximum members attend the meeting. So, second the point of the suggestion to income proof, income tax return shall be obtained from every loanee members before sanctioning of loans. We have started obtaining all the income tax returns or income proofs before giving the loan. The third point of law, the purpose of the society is being multi-purpose society, should diversify their activities in other fields as per bylaws. Fourth point is the share certificate shall be issued to all the members. That will also be considered and will be issued to all the members. The fixed asset of the society shall be verified by the management the end of every cooperative year and shall be marked with identification number. Sixth point of the recently त्यांनी suggest केलं की insurance of cash in transact and average handling, fire, theft and stocks shall be taken to avoid risks. Liquidity and micro level norms. Our 7 point so liquidity and micro level norms in fund management shall be strictly followed as per guidelines of registration authority. And 8 point जो असा the resources available is not utilized properly. As such, management shall establish policies and utilization of funds. 26 या आर्थिक वर्षासाठी आम्ही जे स्टॅट्युटरी ऑडिटर्स अपॉइंट केले आहेत ते घोषित करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत संचालक श्री जयंत केरकर. साईश परब, सेकंडेड शुभम पै. बजेट आणि जो एक्सेस बजेटरी एक्सपेंडिचर होणार आहे त्याची सविस्तर माहिती आपल्याला देतील सोसायटीच्या हरमल शाखेच्या क्लर्क सौ पूनम शेठ मांद्रेकर. Estimated budget for the year 2025-26. First, I will read the income side. Interest received on loans proposed for the year 2024-25 is 1 crore 10 lakh. Actual it is 1 crore 10 lakh 33,719 and it is proposed for the year 25-26 is 1 crore 15 lakh. Interest received on bank investment proposed for 24-25 was 42 lakhs. Actually it is 52 lakhs 24,000. Proposed for 25-26 is 55 lakhs. आर्थिक वर्षात जो सोसायटीला नफा झाला त्या नफ्याचे वेगवेगळ्या हेड्स खाली आम्ही डिस्ट्रीब्युशन कसं केलं आहे अर्थात हे म्हणजे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आणि हे आपल्या समोर मांडणार आहेत संचालक श्री विष्णू परब. 25. The board has directed and recommended the appropriation of net profit for the year 2024-25 is 27,30,279, wherein its distribution is as follows. Statutory reserve fund at 25% goes to 6,82,569. Deficit fund at 20% is 5,46,056. Cooperative education fund at 2% is goes to 50,000. Contingency fund at 10% is 2,70,238. Member welfare fund at 5% is 1,36,514. Cooperative Movement Development Fund at 2.5% is rupees 68,257. Dividend Appropriation Fund at 9% is 7,41,159. Balance net profit is 2,32,695. This total is goes to rupees 27,30,279.80, wherein this balance profit is distributed for the building fund at a rate of 70% is 1,62,887. Staff training education fund at a rate 15% is 34,904. Charity social welfare fund at a rate 15% is 34,904. This I want to propose and seconded. Thank you. सरांनी म्हटल्याप्रमाणे की बँकेच्या दृष्टीने
जर बँकेची प्रगती जावची आसा जाल्यार तुमी बरे प्रस्ताव मांडपाचे. जर कोणाक दिसता की बाबा हे प्रस्ताव मांडल्या उपरांत आमची बँक फुडें वयतली जाल्यार तुमी जरूर ते मांडचे. आमचे ही सभा हे जे आमचे मिटींग जे आसता वर्साक एक फावटी जाता. ज्या प्रमाणे दसरो वर्सान एकदां येता, चवथ एकदां येता, दिवाळी एकदां येता, त्या प्रमाणे त्याचो तुमी फायदो घेवा. आतां डायरेक्टरान खूब जाण बऱ्या पैकी जर कोण धंदो चालू करतलो जाल्यार बऱ्या पैकी स्किमी आसात त्याचो तुमी लाभ घेवपाचो. जर कोणाक आमच्या बँके कडेन भरपूर पयसो आहा, जर कोणाक लोन सुद्दां घेवपाची गरज आसा जाल्यार लोन घेवचें आनी ते वेवस्थीतपणे फिटोवपाचें ते. आनी जर कोणाक कोणी विटनेस जर मेळना जाल्यार हांव आसा, म्हाजे कडेन तुमी अवश्य येवचें. हांव म्हाजे कडेन जाता तशें तुमकां हांव मदत करतलो. थँक्यू. देव मार्केटान मोठ्या प्रमाणात कॉपरेटीव सोसायटी किंवा मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी येत आसा आणि हे सगळे असताना काहींचो गुंडाळूनय गेल्लेले असो आमकां अभ्यास मेळटा. पण हे करत असताना ही जी सोसायटी इतल्या पर्यंत 12 वर्षात तप करून फुडें सरलेली आसा. एकंदरीत कशा पद्दतीन तुमच्या तातूंतल्यान विशय आयलो आणि एकंदरीत तेची उंची कशा पद्दतीन वाडटा? म्हाका दिसता सहकार क्षेत्रांत विश्वासार्हता ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसा. एखाद्या इन्स्टिट्यूशनान एका दिसान आनी एका वर्सान विश्वासार्हता वाडना, पूण सलग एक वर्स तीच जर विश्वासार्हता वाडयत गेलो जाल्यार हळू जनतेचो विश्वास बसता. अखेर असली संस्था चालवप म्हणजे जनतेचोच पयसो घेवप आणि दुसऱ्या गरजवंतांक दिवप. त्यामुळे जनतेचो घेतलेलो पयसो जरी आमच्या हातान आसलो तरी तो कोणाक आपल्या बऱ्या मागच्यांक नातेवाईकांक जर तो वाटलो लोनाच्या रुपान आणि तो जर वसुली जावची ना जाल्यार तो आत्मघात आणि बँकेचोय घात, सहकार क्षेत्राचोय घात. ताका लागून जो पयसो डिपॉझिटाच्या रुपान येता तो येवंक जायो जाल्यार तो सेक्युअर आसा हें सगळ्यांक दिसूंक जाय. ताका रेट ऑफ इंट्रस्टूय बरो दिवंक जाय. आमी 8%, 8.5% आनी आतां बल्क डिपॉझिटाचेर 9% दितात. अशी खंयची कोऑपरेटीव बँक इतले डिपॉझिटाचेर पयशे दितात अशें म्हाका दिसना. रेट दिणारे नासतले. पूण हें दिता आसतना आमची NPA ही 1% वयर केन्नाच गेली ना. म्हणजे बुडीत आमचें कांयच ना. आनी आतां हळू सुरवातेक आमी लोनां जी 12% दी ती 11.5% हाडले, 11% हाडले. आज आमी 10.5% हाडपाचो प्रयत्न केला, निर्णय घेतलेलो आसा. आनी ताका लागून लोन दिता आसतना रेट ऑफ इंट्रस्ट कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आणि डिपॉझिट घेता आसतना तांकां रेट जास्तीत जास्त दिवपाचो प्रयत्न हो प्रामाणीक प्रयत्न करत आसतना, तारेवयली कसरत करत आसतना NPA जावचें ना ही काळजी आमी घेतात. ताका लागून आमी लोन आसतात ती लोन आमी इन्श्योरूय करतात. म्हणजे कोणूय खंय एक्सिडंटान ताचें निधन जालें कितें जालें जाल्यार तें वे ऑफूय करतात. आणि असले मेजर्स हे एडॉप्ट केल्यामुळे आमची विश्वासार्हता मार्केटात वाडली. स्पॉट लोन तुम्ही दिवपाची योजना नवीन आहे? स्पॉट लोन आमी दिवपाची योजना गेल्या वर्षा पासून आसा. 50,000 पर्यंत आमी दी. आतां अंदू आमी 1 लाख केला. म्हणजे खूब गरज आसता इमिजिएट. आज म्हाका वचून घेवंक जाय मार्केटात जाल्यार 1 लाख पर्यंत दिवपाची, 50,000 1 लाखाचेर व्हरपाचो आमी हें केला. आमचे सादारण 4,500 शेअर होल्डर, 4,500 प्लस हे खालच्या मार्चा पर्यंत. आतां ते इतक्यान 4,500 वयर गेल्ले आसा. टोटल ह्या वर्साचे प्रॉफिट मार्जीन? ह्या वर्साचे नेट प्रॉफिट हे आमचे 28 लाख जाल्ले आसा. एक्चुअली प्रॉफिट 33 लाख आसा. पूण खर्चा खातीर प्रोविजन करची पडटा आनी तातूंत 28-28.5 लाख हे नेट प्रॉफिट मेळटलें आसा. गेल्या 12 वर्सांत कितले ब्रांचीस तुमी ओपन केले? आमी गेल्या 12 वर्सांत 5 ब्रांचीस पर्यंत आमचो विस्तार केलो. आमी
धडाधड ब्रँचीस वाडयतूय वचूंक ना. एक ब्रँच केली की 1-2 वर्सां रावल्या, गॅप घेतल्या, मागीर ती स्टेबलायज जाली की दुसरी उगडल्या. आज गेल्या वर्सा आमची निमणी ब्रँच जी पेडणी आसली ती नुकसानान आसली गेल्या वर्सा पर्यंत, ओनू ती प्रॉफिटान आयल्या. त्यामुळे सगळ्यो 5 ब्रँचीस सगळ्यो आमच्यो प्रॉफिटांत आसा. स्टाफची कशी वेवस्था आसा? स्टाफाचे 20 आमचे स्टाफ आसा. तांकां आमी ज्यो बेनिफीट दिणे शक्य आसा ते सगळे दिल्ले आसात. ISI कवरेज दिल्ली आसा, इन्शुरन्स कवरेज दिल्ली आसा. आमी तांकां वर्साक 1 म्हयन्याचो पगार बोनस दितात चतुर्थी कडेन. तांकां आमी केवळ 7% हे दितात, कर्ज दितात. डायरेक्टरांक न्ही, जे थंय स्टाफ वावरतात तांकां आमी वेगळे वेगळे बेनिफिट्स आमी दितात. तर तुमचे कडेन हे येता जे डेपॉझीट जे येता ते कितले पर्यंत आतां तुमकां वाडला? डिपॉझिटांक आमी पयले 7% दिन, मागीर आमी 8%चेर गेले, मागीर सिनियर सिटीजनांक आमी 8.5% व्याज दिवंक लागले. आनी फाटलीं 2 वर्सां आमी बल्क डिपॉझीट जें येता मोठ्या प्रमाणार येता, 10 लाख किमान दवरूंक जाय आनी ताणें 1 वर्सा खातीर दवरूंक जाय, ताका आमी 9%नी दितात, इतरांक दितात. आनी आमच्या स्टाफाक आमी 7%नी कर्ज दितात. ही तारेवयली कसरत ही आमी करतात. आतां पर्यंत डेपॉझीट कितले आसा? आमची डिपॉझिट्स 16 कोटी सुमार आसा. आनी लोन आतां पर्यंत तुमी दिल्लेले कितले आसा? लोन दिल्ली सादारण 30 कोटी दिल्ली आसा. दिल्ली परत वसूल जाता ती परत दिता. सुरवातीच्या काळात कमी लोन्स आसली, आतां वर्साक एक 3-3.5 कोटी लोन हे वता. पिगमी कशी कितें चलता? पिगमी 5 ब्रँचींनी चलता. आनी पिगमी दिणारे म्हणजे जर विश्वास आसत जाल्यार येता. तांकां आमी मशिनां दिल्लीं आसा, त्यामुळे तांकां रेडी तांकां रसिदूय मेळटा. सगळ्या पिगमी कलेक्टरांक दिल्ली आसा. आनी पिगमी हो लोकां कडल्यानूय पयसो जमोवपाक, डिपॉझीट जमपाक बरें सोपो मार्ग, सहज कळनासतना, कठीण पडनासतना आमकांय ब्रँचीत दररोज डिपॉझिटां मेळटा ताका लागून. आनी ताच्या माध्यमांतसून आमचे पिगमी जे कलेक्टर्स आसात हे सुद्दां म्हयन्याक 60,000, 70,000, 80,000 सुद्दां, 90,000 पर्यंत सुद्दां जोडणारे आसात म्हयन्याक. त्यामुळे पिगमी कलेक्टरांक म्हणजे पिगमी जे दिता तांकां 2% जमयता ताचेर 2%, 2.5% अशेंच आसा. पूण ताणें जास्त जमयले ताचेर वाडत वता न्ही. आनी ताच्या गोड बोलीचेर आसा. जो आपल्याक एक पिगमीचो अकावंट दिलो 100रांचो, तो सोंपतकीर ताणें 200चो दुसरो दिता हें पळोवंक जायना. आनी जर बरो मनीस, विश्वासार्ह मनीस जर येता आसात जाल्यार तो 200 करता, 500 करता, 1000 देणारे, 2000 देणारे सुद्दां पिगमी सिजनाच्या काळान आसतात.